Minukit kay kanyang kay bundok. O na yung bababa ni Boss D. Elabisang babareng galgaw. Utay Cedric ka bakla. Tatakot siya kindagula tao. Utay meto idodo. Makalbagyabitis si mata ko ya talaga libot. O yan, nervous na o. Sige do. Takot na dodo. Cedric kaya may baba. Yan o, iputang bakla. Idodo, may bugya pa mga talusad ken. Yan. Yan o, mikila pa Cedric. Yan o. Nanon nervous. Yung pag-ibaboy dandan. Paano na niya pa yung Moises? Yan may baba. Ayan o. Paano na yan daw para sa pungutos? Aroy dodo, Diyos ko, abut-abutan eh. Ayan may baba man. Abe ko, takot na. Minatras niya. Uy, kano? Sinopa na eh. Sinopara na eh. Na nakanuwagyo. Pila mo, man ako yung kamut.